बॉम्बे रे थरे देखा हितला सेथरो फिजिकल हितला तापरे तापरे मते डाउट लागला ए लोकड़ा कोन आउथर कोन यात्रा चली ना कोन मागणा मजा नवा पे जिब्बे चपसल मट के गिल्ला करे कुछ मु बोलो गिल्ला थल कुछ नहीं चल काहे की हां कौन सुविधा बोले काहे की कौन सुविधा तोरो कौन पाई हां प्रथम तो तो से सेक्स रे मु सैटिस्फाइड न हो द्वितीय कथा तो तू तू भी सेटा फुडी भितरे सब छाड़ू माने काली मो देह खराब हबो काली मु प्रेग्नेंट हे कोन तो फरक पड़िबोनी तू आईपीएल टा खोले देबो आईपीएल टा खोले का देह खराब हबो मो देह खराब हबो मागड़ा घिया खाई की मते कोन से शौक नहीं एते यात्रा करिया पे और तत कोन सब भाल भाल पाउनी तो आज रो वीडियो रे अछन देखंतु ओडिया रो अभिनेत्री हमर जो मौसुमी नायक सी ता निजको जो कहती जे सी बहुत सेक्सी एक्सेट्रा हम ओडिसा रे बाळ को रानी पंडा को लोक जति जानिथिबे एक को जति भी जान नथिबे आ ये मझिर प्रकृति मिश्र नार मध्य कहथिला अब देखंतु तांकर कॉल रिकॉर्डिंग टी वायरल होइछि आपण माने सुनंतु सुनला पर जानि परिबे ये को कैटेगरी रो हीरोइन एला मौसुमी तो इमिति स्टेप्स करबो ना पागल होई जो पूरा आ से गोटे पोज रे करे अलगा प्रकार बड़ा पागल करबो आ तू सेटा करिलु मते एई पोज ता ही कहितला सुंदरी कुंदरी जहाँ भी मार जहाँ भी मैंने भाबिला सुन कौन कहलो मु तो कोन जो शेक्सपियर पे एला कर देथिले बॉम्बे रे तापर मु देखिली ये बदमाश मास्टर किछि फ्यूचर त नहीं से ना स्पर्म भी भीतर ही छाड़ दे काली मु प्रेग्नेंट ले बेंचो ता मेडिसिन खर्च सब करत कोन मु उठीबी ना कोन हला मु ताको तापर मु डिसाइड करली कि ना या संग सेक्स करबेनी ताको तो सेक्स करे पन देलेनी तापर से कहले कि तू मते कोन गेलो करे पन देबोनी मु कहली ना कम ही देबी तो पे हिंदी से फीलिंग्स नहीं मोर और तू सेमती भी भल सेक्स करनु बहुत गंधिया सेक्स कर मत साटिस्फैक्शन मिलुनी तो सेक्स करी भी आसनी और तू सेमती तो स्पर्म भी तू भीतर छाड़ुछु मते मते इन्फेक्शन हबो मते प्रेगनेंसी मते हबो प्रॉब्लम तू मते कोन कहीं कौन हलाछु हम 6 जन्म कर दबु तना मते जमा पसंद नहीं एबे मु मेच्योर हेसलनी बड़ हेसलनी मते बुद्धि अछि तो मु तो को एलाउ करलेनी बिना सेक्स रे भी समस्त देखा हुए कि मैं बाहर गाड़ी रे ही देखाओ तुम ठीक बुले देबो से गाड़ी बुल की तो सुन देव अधा घंटा बस मत नहीं घर छाड़ दो धीरे धीरे देखा बंद ही गला से छोट छुआ को कहती ना मिसगाइड मिसयूज मद पीवा कौन ठीक से जान नहीं आम घर पिया पी हुए बट सी ना मदुआ भाया पिला एमती पिले बोल माने पूरा तू बाया भाया बोलथु से माने पूरा कहते बेहोश हाँ आउ एते पिले लकी मोर इंडस्ट्री मो ना बदना इंडस्ट्री के जान थी मो पियापी करे आम घरे आम पियापी कर आम थोड़ी ना छत्र खेला बाहर गोड़ू तो सी कौन कहला इंडस्ट्री मोर पूरा ना बदनाम हो गई मौसुमी आ विदुस्मिता एमान कौन कौन घोड़ा मधुआ मु भाई छोड़ कह घोड़ा मधुआ माने कौन तो मुझे जानी मो मेकअप मैन को पचारे है तो किसी पचारे तो डरे डरे डर रखी थाए कॉल रिकॉर्डिंग टी सुनंतु आपण माने देखबे एतर केते सेक्स कारोबार ये सब लिप्त अछंती आपण माने जानि परिबे और जे देखंतु से कहूची ता सहित बा हेनी किछि हेनी आरो आगुर बॉयफ्रेंड थिला पुणी सेकंड बॉयफ्रेंड ये ता सहित मते सेक्स मैक्स करची तार पुणी आ गोटे के नुआ बॉयफ्रेंड आइला ता सहित भी माने भाग पर तो आ से पुटा सहित सी बा हो कि जाओ ता सहित भी मते खेलुतला को रेट रे अभी मते से अरेस्ट हेची आपण माने न्यूज रो देखिथिबे आपण माने वीडियोटी फुल देखंतु घर जेतेलो फोन मते कॉल कर लगी कहि के नै नथलो खड़ा कड़ में दिलो कड़ा पड़ी तो कहि दनु त गाड़ी पठे दे एंदेला आ गाड़ी पठे माने से जानिबो ना वो रिकॉर्ड ना गाटा कड़ कड़ बोली थिला कहां से दिखाइले से ड्राइवर को पचारिबो से गाड़ी वाला ओनर को पचारिबो हला मु ना स्कूटी किनिया पे कहली तो स्कूटी किनते मो दरकार नहीं अभी कैब काई मो बो को भी कहली मो बो कोन कहला गोटी बोले झ तत डर रहबो छुआटा बाहर अछि बोली खरे डाकुची स्कूटी फुटी किनिके दबनी आउ कोड़ी कोन एक्सीडेंट करदबो एका रहउची आउ आमे कोन केयर करिवो तमे तो अच्छा तमे तो लागिला पिंकी तमे तोर देखा चाह करथबो मो माँ मन है सी आ भाव कि मो झी गोटे मैरिड सहित अच्छी कि क्या संगे अच्छी भल था मो छुआ हाँ से वे बो को खराब लगुली बो कुछ कहे जा मोर झीर कि तो देखा चाह कला वाला लोक अच्छे बोली बो या मना करदेला स्कूटी किणा है
ଇଏ କଣ କିଣିକି କିଏ କିଣିକି ଦେଇ ନଥାନ୍ତା, ତାର ମନ ନଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଟି ପ୍ଲସ୍ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ହେଲା। ଇଏ ନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଜବରଦସ୍ତିରେ ହଁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମନା କରିଥିଲା, ତାକୁ ବାହାନା ମିଳିଗଲା। ମତେ ସ୍କୁଟି କିଣିକି ହିଁ ଦେଲାନି। ମାସେ ଭିତରେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମୋ ଲାଇଫରେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ହେଇଗଲା। ସେ ଏତେବେଳେ ତ ନାଟ, ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଫଟକିନା ସ୍କୁଟି କିଣିକି ଥୋଇଦେଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପଇସା ବାଲା, ତାପରେ ବେଶ ବଢିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ପାର୍ଟି ବାର୍ଟି ପୁରା। ୟାର କାନ୍ଦ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାନ୍ଦ, ମତେ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରିଲା ରେ ବାବା, ସେ ଦିନ ଗୁଡା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ରାତି ସାରା ସକାଳ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଗାଡି ଭିତରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିବ, ଆଉ ଦେଖୁଥିବ କି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାଡିଟେ କେତେବେଳେ ଯିବ। ଆଉ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସି ମୋର ଘରେ ରହିଯାଉ ଯାଏନି ହେଲା। ତ ତାର ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଚାଲିବ ନା, ରହିଲା ଏମାନେ ଆଜି କରିଛି ବିଷ ଭଳିଆ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଝ। ସେ ପାଗଳା ଭଳିଆ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ବସିଥିବ ମଦ ପିଇ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଥିବ। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ମିଛ କଥା କହିକି ବାହାରିଥିବ କି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ତ ପରେ ପଚାରିଥିଲି, ତୁ କଣ କହିକି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ କଣ କଲ୍ କରୁନଥିଲା ଘରକୁ କମେଇଥିଲେ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିକି ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ଇଆଡେ ଯାଉଛି ବୋଲି, କୁଆଡେ କାମରେ ହେଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କଲ୍ କରିବନି, ଅପେକ୍ଷା କରି 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 ଦେଖିଲା କି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଗଲାନି, ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଯୁବବର୍ଗ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଝିଅଟି ତା ସହିତ ସେକ୍ସ କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ମାଗିଲା, ସେ ସ୍କୁଟି ଦେଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ନୂଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଦେଖ ତା କତିରୁ ସ୍କୁଟି ଫୁଟି ପାଟି କଲା। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ମାନେ ହସି ହସିକି ଦେଖ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ମଦ ପିଉଥିଲା, ଇଏ କରୁଥିଲା, ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ମାନେ ସିଏ କଣ ଭାବୁଥିବ ଏ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଭାବ କୋଉ ରେଟ୍ ର ମାନେ ଏଠି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା। ଭାବ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଥାଟିକୁ ଆନାଲାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ଚାଲାକ ପଡିକି କିନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଚାଲାକ ପଡିକି କହିଲା ନା ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି। ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ କହିଲି। ସେ କହିଲା ଆମ ଘରେ କହିଲେ କି ହିରୋଇନକୁ ଆମେ ବାହାଘର କରେଇବୁନି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାଘର ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ କଣ ତାର ମୁଁ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲି ନା, ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ନା ବାହାରକୁ। ତାପରେ ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲି, ଇଏ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାପରେ କଣ ପଇସା ସବୁ ଥିଲା, ମାନେ ପଇସା ଥିଲା। ପରେ ସିନା ସିଏ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସିନା ସେ ଜେଲ ଫେଲକୁ ଗଲା। ନହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଥିଲା। ହଁ ଅବଭିୟସଲି ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥିଲେ କଣ ହବ, ସେ ତ ସେକ୍ସରେ ତ ଶାନ୍ତି କରିପାରୁନଥିଲା ନା। ପ୍ଲସ୍ ତୁ ସ୍କୁଟି ମାଗିଥିଲୁ, ସ୍କୁଟି ବି ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ପଛରେ ପଡିଥିଲୁ। ଆଉ ତୋର ଏସବୁ କାରନାମା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ବି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା।